لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لے آئے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس کے لیے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے. ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے خوبصورت تلاوت قرآن پاک سنا. ناظرین، قاریہ نسرین ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ. اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کا روزہ بھی جو ہے آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے آپ کا بہت اچھا گزرے. آج 29واں جو روزہ ہے ہو سکتا ہے یہ آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے کہ 30 پورے روزے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے اور سعادت بھی دے کہ ہم پورے 30 روزے جو
ہے وہ مکمل کر سکیں. تمام مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس ماہ رمضان کی برکت, کیا پتہ ہو سکتا ہے ہم اگلے ماہ رمضان جو ہے وہ ہمیں نصیب بھی ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ امید تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان بھی جو ہے وہ دیکھنے کی نصیب فرمائے اور ہم جو ہے ڈھیروں اس کی رحمتیں برکتیں رحمتیں نازل جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور جتنے بھی آج یہاں پہ لوگ ہیں مسلمان ہمارے جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہ گزار کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے بڑی رحمتوں سے نوازا ہے. اور یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے یہ بالکل جہنم سے نجات کا جو ہے وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ہم اپنے گناہ جو ہے وہ بخشوا سکتے ہیں, اللہ سے عبادت کر کے جو اپنی بات کو ہے وہ منوا سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ آج اسلامی اسکالرز بھی ہوں گے, ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے, ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم صحت کے حوالے سے بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہوں گے جن سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. اور ساتھ ہی ہمارے جو ہے وہ قوال بھی موجود ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنید عزیز میاں قوال اور ان کے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم قوالی بھی سنیں گے. اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو پہلے گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل اکبر چیمہ صاحب موجود ہیں جو کہ کاسمیٹک پریکٹیشنر ہیں. السلام علیکم, ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ جی. ماہ رمضان کی بہت بہت آپ کو مبارک ہو. آپ کو مبارک ہو. کیسے گزر رہا ہے آپ کو ماہ رمضان؟ اللہ کا شکر ہے جی, اب تو تقریباً گزر چکا ہے جی, بالکل. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, ہمارے نعت خواں منیر حسین ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہیں طبیعت سے؟ اور ساتھ ہی جنید عزیز میاں قوال ان کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ آج ہو سکتا ہے 29واں روزہ جو ہے وہ آخری ہو اور اس کے بعد عید بھی ہوگی, تو آپ ہمارے ساتھ یہاں بھی منائیں گے یا لاہور ہی جو ہے؟ کوشش تو ہے کہ لاہور ہی مناؤں. اچھا, بہت ٹائم ہوا ہے, بچے فیملی جو ہے وہ مس کر رہے ہیں. ہاں, تو انشاءاللہ یا اگر یہاں انہوں نے مکمل کیا تو یہاں ہی ہو. چلیں. اچھا, آپ اپنی عید جو ہے وہ کیسے مناتے ہیں؟ ہم لوگ بچوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں, مری چلے جاتے ہیں, اسلام آباد چلے جاتے ہیں دوسرے دن. اچھا, اسی طرح کرتا ہوں, یعنی بچوں کو لے کے گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں. چلیں, یہ تو اچھی بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان ہمارے ساتھ گزرا تو وہ تو بچے بہت زیادہ آپ کو مس کر رہے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. چلیں جی, اللہ خوش رکھے. اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے اسکن کے جو ہے حوالے سے بات کریں گے, جو ہماری اسکن کو بہت ساری پرابلمز ہیں جیسے ہم لوگوں کے, تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں ڈیٹیل سے آج بتائیں گے. جی جی بالکل, ایسے اسی لیے آیا ہوں میں. جی, اور پرابلم زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہماری اس جنریشن میں, چونکہ ہم سوچ سمجھ کے اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا جا رہا ہے. ہم سے پچھلی جنریشن جو تھی ان اسکن زیادہ فریش ہوتی تھی, زیادہ ایج تک ہوتی تھی. اب ہم کافی حد تک جو ہے ہم لوگوں کی خیر جیسے ڈائٹ بھی جو ہے وہ ہماری اچھی نہیں ہے پراپر, جس کی وجہ سے ہماری اسکن میں ایک وہ کہتے ہیں نا گلو, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو آپ نے جیسے ہوتا ہے ڈائٹ میں مناسب ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی بھی اس میں ضروری ہوتی ہے, اور جو ہم کھا رہے ہیں وہ اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے, متوازن غذا ہونی چاہیے. اور دوسرا پھر یہ سونے جاگنے کی جو ڈسپلن ہے وہ ہماری لائف میں کم ہوتا جا رہا ہے. سٹریس بڑھتی جا رہی ہے جس وجہ سے, اور مارکیٹ میں ہمارے جو ہے وہ غیر معیاری جو چیزیں ہیں اسکن کیئر کے لیے, ان کا بلا ضرورت اور زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی اس پرابلم کو زیادہ کیا جا رہا ہے. تو آج میرا خیال ہے ہم یہی بتانے کی کوشش کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پرابلم سے بچا کیسے جا سکے, اگر ہو جائیں تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ ہم چیزیں کریں گے. اس میں ہم بالوں کی بھی بات کریں گے, جلد کی بھی بات کریں گے, اور جنرل باڈی امیج کی بھی بات کریں گے, اس کو کیسے مینٹین رکھا جا سکتا ہے. تو جس اسکن کی بہت زیادہ جو پرابلمز آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں وہ کون سی آ جاتی ہیں؟ کازز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جیسے ایکنی بہت زیادہ پرابلم ہے آج کل خواتین میں, جو ہے خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی جو ہے ایکنی کا پرابلم رہتا ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیے گا. ایکنی دیکھیں, ایک تو یہ ہوتی ہے جس کو ہم فزیولوجیکل کہتے ہیں, یعنی کہ نارمل ہوتی ہے. جب بلوغت کی عمر آتی ہے تو اس میں ایک دفعہ جو انسانی جسم کے ہارمون ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہونا ممکن ہوتی ہے. تو اس میں ہم باقی چیزوں کو, انوائرمنٹل فیکٹرز کو کنٹرول رکھیں. اگین وہی چیزیں ہیں, خوراک اور جلد پہ لگانے کی چیزیں, اور سونے جاگنے کا جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے اس کو اسٹرکٹ کریں.
और उसके साथ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी लें। इन सारी चीज़ों के करने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होती तो किसी स्पेशलिस्ट के पास विज़िट करें। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जैसे हम दवाइयों से भी कुछ हद तक इसको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा आजकल लेज़र्स अवेलेबल होते हैं, लेज़र इसमें बड़ा इफेक्टिव हो जाता है जी। अच्छा, स्किन को लेज़र जो है वो नुकसान तो नहीं पहुंचाती? जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि हम लोग लेज़र जो है वो चेहरे पर ना करवाएं। मेडिकली सेफ होता है जी। हर प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक लेज़र मौजूद होते हैं, प्रोवाइडेड कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना लेज़र करवा रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट सेफ। कोई ऐसी प्रॉब्लम इसके साथ नहीं होती है। जिस तरह जो है हम लोग वो करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से करें। ये बहुत मैटर करता है कि आप किसके पास से लेज़र करवा रहे हैं। तो लेज़र इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एक्नी। एक्नी के लिए भी, यानी जो आपकी एक्टिव, यानी जिस वक्त वो चल रही होती है उसको रोकने में भी मुआवन होता है लेज़र। और जो इससे बनने वाले निशानात हैं वो भले तो दिखने में वो जैसे खड़े होते हैं उस तरह से बन जाते हैं, या आपका जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है। उन दोनों सूरतों में हमारे पास जो लेज़र हैं इसमें बहुत इफेक्टिव होते हैं। सही। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नताशा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि जो बाल चेहरे पे आना शुरू हो जाते हैं उसके बारे में बताएंगे, क्या किस इशू की वजह से होता है, उसको कैसे कम किया जाए? चलें, ठीक है। डॉक्टर साहब ने कि चेहरे पर बाल आ जाते हैं उसका जो है वो किस तरीके से उनको ख़त्म किया जा सकता है? बालों को ख़त्म करने के लिए अगेन लेज़र आजकल बहुत सारी चीज़ों में बहुत कारआमद है। तो स्किन टाइप के लिहाज से और आपके बालों की मोटाई और उनकी रंगत के लिहाज से मुनासिब लेज़र का इंतखाब करके तो उन बालों को ख़त्म किया जा सकता है। और उसके साथ साथ बालों के ज़्यादा ग्रोथ की रीज़न का जानना भी ज़रूरी होता है। उस रीज़न को जान के उसका इलाज भी साथ में करना चाहिए। इसका इलाज जाने के, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए रमज़ान रूही के संग। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम
آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں. کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں. بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے. 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں لایا گیا. کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب، ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز. روحی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز. لسی کا ٹھنڈا گلاس اور ساگ کا سواد، تپتے دن کے بعد پورے چاند والی ٹھنڈی رات، علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نصاب، دستور امن ہے یہاں کا مزاج، تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب. روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ، ملتان کا ہو میدان یا ہو بہاولپور رحیم یار خان کا چولستان، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے. کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے. ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں. کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ حصار میں رکھنا
हुजूर अपने करम के हिसार में रखना, दयार नूर के कुर्बो जवार में रखना, दयार नूर के कुर्बो जवार में रखना। ज्यों तो गुंबदे खज़ीरा के साए में आका, ज्यों तो गुंबदे खज़ीरा के साए में आका, मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना, मैं मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना, और दयार नूर के कुर्बो जवार में रखना। जब आप अपने गुलामों को याद फरमाए, जब आप अपने गुलामों को याद फरमाए, मुझे भी शाह मदीना शुमार में रखना, मुझे भी शाह मदीना शुमार में रखना। लहदी में मुझको नियाज़ी उतारना जिस दम, लहदी में मुझको नियाज़ी उतारना जिस दम, दुरूद पाक का तोहफा मज़ार में रखना, दुरूद पाक का तोहफा मज़ार में रखना। हुजूर अपने करम के हिसार में रखना, दयार नूर के कुर्बो जवार में रखना।
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है आपने हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई कि बहुत सुकून सा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, नात है ही सुकून का नाम। बिल्कुल वाकई, जब और आप माशाल्लाह जब भी आते हैं आप एक नई नात पढ़ते हैं और दिल से इतनी मोहब्बत और अकीदत से पढ़ रहे होते हैं कि हमें भी सुकून मिल रहा होता है और हम उसी तरफ जो है वो जुड़ जाते हैं। वो दुआ फरमाएं जिनकी हम नात पढ़ते हैं वो कबूल फरमाएं। बिल्कुल, आमीन सुम आमीन इंशाल्लाह। अच्छा जी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम स्किन के हवाले से आज हमारे, अच्छा ये सर आप ये बताएं कि हम स्किन की और बालों की जो है वो केयर किस तरीके से कर सकते हैं? बार बार एक ही बात कर रहा हूँ मैं, मतवाजन ग़िज़ा और डिसिप्लिन्ड लाइफ, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा जो कुदरती तौर पे अवेलेबल खुराक है उसके आसपास रहें हम। ज़्यादा तली हुई चीज़ें और बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ रखें। कच्ची सब्ज़ियाँ, फल, पकी हुई सब्ज़ियाँ, मुनासिब मिक़दार में गोश्त और फिक्स टाइम। मोटी सी एक बात है कि आप सेहतमंद हैं तो बाल भी अच्छे हैं, आप सेहतमंद हैं तो आपकी जिल्द भी अच्छी है। तो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए ये दो ज़रूरी चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ जो साथ में ज़रूरी समझता हूँ मैं वो ये है कि बाकायदगी से कुछ ना कुछ वर्जिश की जाए और अपने आप को थोड़ा सा रूटीन की स्ट्रेस लाइफ से थोड़ा सा निकालें। यानी आप दिन भर जो भी काम काज करते हैं उसमें से कुछ टाइम अपने आप को भी दें। मैं 24 घंटे में से 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने लिए मुकर्रर कर लें जिसमें आप कुछ ना करें, सिर्फ अपने आप को तवज्जो दें। तो काफ़ी हद तक आपकी स्किन और आपके बाल अच्छे रहते हैं इस तरह से। तो एक और चीज़ यह है कि बहुत सारी चीज़ें ना करने से आपकी जिल्द और बाल अच्छे रहते हैं। मसलन बहुत सारे जो हैं मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको ना इस्तेमाल करना आपकी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है। मेकअप का कम इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए अच्छा है। शैम्पू का कम इस्तेमाल आपके लिए अच्छा है। जैसे हम डेली हम लोगों का जैसे काम है, जिस तरह हम लोग वर्किंग में आते हैं तो हमें डेली जो है वॉश करने पड़ते हैं हेयर, और उसके हवाले से थोड़ा हमें बताइए कि बालों के लिए क्या हम एहतियाती तदाबीर करें, बालों की किस तरीके से उनकी ग्रोथ के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, आप लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, ग्रोथ तो अगर आपने अपने आप को हेल्दी रखा है तो ग्रोथ बालों की हेल्दी ही होगी, उसमें कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए। जहाँ तक बात रही कि आप बालों को धोएं कैसे, आपने रोज़ धोना है तो रोज़ धोने में कोई हरज नहीं होता। अच्छा। अगर आप तरीके से धोते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं होता। जेंटल शैम्पू इस्तेमाल करें। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और कलरफुल और एरोमा वाले शैम्पूज़ हैं वो कम इस्तेमाल करें। बाल धोने से पहले सर में किसी भी किस्म का ऑयल लगा लें। अच्छा, कितने जैसे कहते हैं कि 1 घंटा पहले लगा लें तो ठीक है, या जिस तरीके से पूरी रात जो है आप सोने से पहले लगा लें, सुबह उठकर वॉश कर लें, क्या ये तरीका दुरुस्त है? मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं इस बारे में। मेरा ख्याल है कि ये आधे पौने घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। बालों को तेल लगाना फ़ायदे में 2 तरह से होता है। एक तो ये है कि जब आप बाल तेल लगाते हैं तो मसाज करते हुए आपकी जिल्द में खून की रवानी बढ़ती है। खून की रवानी बढ़ेगी तो बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बाल दिखने में भी अच्छे लगेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक हिफाजती कोट जो है, प्रोटेक्टिव कोट, जो मुख्तलिफ तेल हैं वो बालों की शैफ्ट के ऊपर वो आ जाता है जी। तो जब आप शैम्पू करते हैं तो वो डायरेक्टली बालों को नुकसान नहीं देता, ऊपर कोट को वॉश आउट करता है और आपकी जिल्द को नीचे से वो क्लीन कर देता है। जो भी कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू है, साबुन है, कुछ है, तो वो करने से आपके बाल ड्राई आउट नहीं होते हैं। नहाने से पहले आप तेल लगा लें, और बहुत ज़्यादा तेल लगा के रखेंगे तो स्किन के ऊपर ऑयल की एक डेफिनेटली एक ग्रीसी सी लेयर बनती है जो मेरे ख्याल में वो ऑक्सीजनेशन में रुकावट होती है। तो ज़्यादा अरसे के लिए तेल नहीं छोड़ना चाहिए। आधा पौना घंटा आपने लगाया और लगाने के बाद आप उसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप कोई कंडीशनर लाइक आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें। अच्छा, जो मेडिकेटेड हो या जिस तरह सिंपल आप जो यूज़ कर रहे हैं जो आपके बालों इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हिट एंड ट्रायल। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कंडीशनर, मुख्तलिफ शैम्पू सूट करते हैं। जो आपको एक दफ़ा सूट कर जाए उसको बार बार चेंज ना किया करें। यानी वही जो है उसको बिल्कुल
ہر شیمپو جو ہے اس میں مختلف قسم کے اس میں کانٹینٹس ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا علیحدہ نقصان ہے، اگر فائدہ ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے. جب آپ بار بار شیمپو چینج کرتے ہیں تو ہر ایک اپنا اپنا نقصان چھوڑتا ہے. بالوں کو اور زیادہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو جاری رکھا کریں. اور میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ کم از کم 6 مہینے ضرور اس شیمپو کو استعمال کریں. بار بار چینج کرنا اچھا نہیں ہے. تو اسی طرح سے کنڈیشنر بھی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ صرف بالوں کے اوپر لگائیں، جلد کے اوپر نہ لگائیں، اور اس کو اچھی طرح سے رنز آؤٹ کر دیں. اچھا، جیسے ہم ڈائز وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ڈائی وغیرہ سے بھی بالوں کو کافی نقصان ڈیمیج ڈرائی ہوتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. کنڈیشنر لگا لیں، کوئی جینٹل ڈائی استعمال کر لیں. تو اب جو چیزیں کرنی ہیں ان کو بالکل اوائڈ تو نہیں کیا جا سکتا. جس کے بال گرے ہو رہے ہیں اس نے ڈائی کرنا ہے، جس نے اپنی پسند کا رنگ دینا ہے. اب دور ایسا ہے کہ آپ نے ان رہنے کے لیے بالوں کے کلر بھی چینج کرنے ہیں. بالکل. تو اس کو ایک تو ڈائی کی سلیکشن ٹھیک ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بعد میں کنڈیشنرز اور اس کی پروٹیکشن بھی اچھی ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ روٹین میں تو آپ یہ کریں، ہفتے میں 1-8 دفعہ کوئی گھریلو ٹوٹکے جو ہوتے ہیں، جو ہربل ہوتے ہیں، جیسے انڈا ہے، دہی ہے، لیمو ہے، آلیو آئل ہے، ان میں سے 2-3 چیزوں کا کمبینیشن لے کے تو ویکینڈ پہ ایک دفعہ وہ ضرور یوز کیا کریں. اس سے بھی اچھے ایفیکٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید بھی آپ سے جانیں گے، لیکن یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیں رمضان روحی کے سنگ. نیسلے ایوری ڈے، چھوٹا پیک بڑا مزہ. نیسلے، گڈ فوڈ گڈ لائف. بانٹیں محبتوں کے ذائقے. ایشیا بناسپتی ہے کوکنگ آئل. اس کی رضا میں چھپی ہر خوشی اور ہر نیکی کو عرش تک پہنچاتا ہے رمضان. خود سے پہلے اوروں کا احساس یہی سکھاتا ہے رمضان. اس رمضان رکھیے خیال اپنے آس پاس سب کا اور بانٹیں محبتوں کے ذائقے. ایشیا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. ریکس فروٹی سوپ جو آپ کی جلد میں چھپے گرد و غبار اور غیر ضروری آئل کو کھینچ نکالے. اس میں موجود وٹامن سی جلد کو بنائے خوبصورت اور جوان. ریکس فروٹی سوپ ہمارا قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ملن. روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، 2017 میں پنجاب کی دلی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں CD42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں Cooking with Fotile makes things easier and makes smoke and odors disappear in a flash. Enjoy the magic of cooking. Fotile. نیسلے ایوری ڈے. چھوٹا پیک بڑا مزہ. نیسلے، گڈ فوڈ گڈ لائف. احسان عظیم ان لوگوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے
جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے۔ ہیں ہمارے ساتھ جنید عزیز میاں قوال، ان کے ساتھی بھی موجود ہیں جن سے ہم جو ہے قوالی بھی سنیں گے۔ جی जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब तक टिके न थे तो कोई सुभान अल्लाह मा अजमल का, 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 आसन का मा अकमल का, आसन का मा अकमल का। कितने अली की तेरी सना, कितने अली की तेरी सना, काफियां कित जाड़ियां लगियां ने मौजा
लगियां ने मौजा लाई रख सोनिया चंगे आया लगियां ने लाई रख सोनिया लगियां ने मौजा लाई रख सोनिया चंगे आया लगियां ने लाई रख सोनिया कर सोने आका दादा सोने आका दादा सोने आका दादा सोने आका दादा आका दे गुलामा में अदना गुलामा लोकी कहते खास में से आमा लोगिया आका दे गुलामा में अदना गुलामा लोकी कहते खास में से आमा लोगिया आका दे गुलामा में अदना गुलामा लोकी कहते खास में से आमा लोगिया आका दे गुलामा में अदना गुलामा लोकी कहते खास में से आमा लोगिया चढ़ी हुई चढ़ाई रख सोनिया चढ़ी हुई चढ़ाई रख सोनिया चंगे आया मंदे आनी भाई रख सोनिया चढ़ी हुई चढ़ाई रख सोनिया चंगे आया मंदे आनी भाई रख सोनिया चढ़ी हुई चंगे आया मंदे आनी भाई रख सोनिया कर सोने आका दादा सोने आका दादा सोने आका दादा सोने आका दादा सोने माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत आपने अच्छी जो है आज हमें कवाली सुनाई है, मज़ा आ गया। अच्छा, इसके साथ ही जो है टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। सर ये बताएं कि जो घर में जो ख़वातीन हैं वो मोस्टली जो पॉलर्स वगैरह में या डॉक्टर्स के कंसल्ट नहीं करती और जो है घर में जिस तरह स्किन पॉलिश कर ली या कुछ भी इस तरह की कॉस्मेटिक्स यूज़ कर ली जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो काफ़ी डैमेज हो जाती है, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या करना चाहिए उनको। उनको सबसे पहले तो विज़िट करना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट के पास। जब तक हम स्किन की करंट जो कंडीशन है उसको डायग्नोज नहीं कर लेते उस वक्त तक कोई ट्रीटमेंट उनको ऑफ़र नहीं की जा सकती। जो चीज़ें ऐसी हालत में ऑफ़र की जा सकती हैं, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं, आजकल उनमें एक तो PRP आपके अपने खून से मतलब लेके तो बनाया जाता है। अच्छा। इंजेक्शंस की सूरत में और लोकल एप्लीकेशन के लिए वो बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। PRP, लेज़र्स हैं, फिर एक मेडिकेटेड फेशियल्स होते हैं जिनको आजकल हाइड्रा फेशियल या हाइड्रा डर्माब्रेजन कहते हैं। इसके अलावा जो रिसेंटली जो कुछ आजकल है वो हाइफू एक ट्रीटमेंट है। ये सारी की सारी क्लिनिक पे ऑफर की जाती हैं। ये जो PRP आपने बताया है ये किसके लिए होता है? हाइफू जो है वो आपकी स्किन को टोन अप करता है। आप ये समझें कि जो दरमियाने दर्जे के ढलकी हुई जिल्द है उसके लिए फेस लिफ्ट के तौर पे काम करता है। अच्छा, आपकी ये जो जा लाइन नीचे आ जाती है, ये जो फोल्ड्स बन जाती हैं जिनको लाफ लाइन भी कहते हैं, इनको पुश बैक करते हैं हम उसके साथ। अच्छा। और दूसरा उसके साथ हम आपके फेस की कंटूरिंग करते हैं। जैसा कुछ अर्सा पहले तक थ्रेड लिफ्ट की बात होती थी, वी लाइन की बात करते थे कि वो थ्रेड्स के जरिए आपके फेस को लिफ्ट किया जाता था। अब थ्रेड के बगैर भी कुछ हद तक ये मुमकिन है। तो ये सारी चीज़ें हम हाइफू से करते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे हम उसके लिए थ्रेड्स भी इस्तेमाल करते हैं, वी लाइन के लिए, जा लाइन इम्प्रूव करने के लिए, और ये जो आपकी लाफ लाइंस हैं, हाँ। ये जो फोरहेड पे आपकी फ्रॉन्स हो जाती हैं, ये क्राउ फीट्स होते हैं, इन सब के लिए ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। लेज़र्स, PRP, हाइफू, थ्रेड लिफ्ट्स, इस तरह डिफरेंट जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन होते हैं। वॉल्यूम फिलर के तौर पे जो है फिलर्स और बोटॉक्स इंजेक्शन होते हैं, मगर वो मैं यूजुअली अच्छा वो उनका सर कितना जो है वो आपकी स्किन पे रहता है? टेम्परेरी होते हैं जी। हाँ। 6 से 8 महीने
मैक्सिमम 1 ईयर तक उनका इफेक्ट होता है। अच्छा। और बट आई डोंट लाइक जिस तरह वाइटनिंग आजकल इंजेक्शन जिसका कलर आपने फेयर करना, जो हमारी खवातीन हमारे मुआशरे में देखा जाए तो बहुत ज्यादा गोरा रंग जो बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। एक चीज तो पहले जो इंजेक्शन करना चाह रहा हूँ जी जी कि गोरा रंग मतलब ब्यूटीफुल नहीं होता, हेल्दी स्किन ब्यूटीफुल होती है। बिल्कुल। देयर आर टू मेनी एग्जांपल्स कि काले रंग की खवातीन और मर्द जो हैं वो बहुत स्मार्ट लगते हैं और गोरे रंग वाले भी अच्छे नहीं लग रहे होते। सो इम्पॉर्टेंट इज कि आपकी स्किन हेल्दी क्लीन होनी चाहिए और जो है टोन अप होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर मतलब कुछ ख्वाहिश इतनी बनती है तो उसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं। एक तो ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस हैं, खाने की गोलियां भी होती हैं। अगेन लेज़र आजकल बहुत हर चीज़ में इन है, तो लेज़र वाइटनिंग भी होती है। क्यू स्विच लेज़र होता है जिसके साथ हम ये करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, ये करती हैं वाइटनिंग। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन भी करते हैं और ग्लूटाथायोन जो इंजेक्शन है वो तो ओवरऑल पूरी बॉडी का आपका करता है और लेज़र किसी स्पेसिफिक एरिया को इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? जैसे अगर इसके हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे। तो देखिए ग्लूटाथायोन एक अरसे तक मेरा ख्याल यही था, मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया कि इस्टेब्लिश्ड नहीं था, नई चीज़ थी। मगर अब इसको काफ़ी अर्सा हो गया, स्टडीज़ आ गई हैं, इट इज़ सेफ़। अगर आप रीज़नेबल अमाउंट्स के अंदर रहते हैं तो इट इज़ क्वाइट सेफ़। और दूसरी ये बात है कि ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में नॉर्मली भी मौजूद होता है। सो अगर हम सर्टेन लिमिट्स के अंदर रहते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बात खवातीन को मैंने देखा है जो मतलब वो लेजर करवा के उनकी स्किन जो है वो बर्न हुई होती है। हाँ, लेजर की बात दूसरी है। सॉरी मैं बात आपकी समझ गया, टाइम की कमी की वजह से मैं पिक कर लिया कि लेजर अगर मैंने पहले भी कहा था कि ये जरूर देखें कि कौन कर रहा है लेजर। अब टेक्नीशियन लेजर करेंगे तो मैं सेटिंग करके उसको दे दूंगा, वो कर देगा। दरमियान में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है स्किन का उसको नहीं पता। सही। लेजर अगर आपकी मशीन अच्छी है, आपकी स्किन टाइप और ट्रीटमेंट के लिहाज से सिलेक्शन आपकी ठीक है और उसके बाद करने वाले ने उसकी सेटिंग्स ठीक देखी हैं और ट्रीटमेंट के दौरान उसका रिस्पांस नोट कर रहा है तो इट इज़ वेरी सेफ। उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं को पिछले 3-4 साल से डिफरेंट लेजर ट्रीटमेंट्स ऑफर करता हूँ, मैंने इस तरह की कोई नहीं देखी है कॉम्प्लिकेशन। अगेन मैटर ये करता है कौन कर रहा है और किसके साथ, किस मशीन के साथ कर रहा है, ये बड़ा मैटर। अच्छा डॉक्टर जो है उसके अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छी मशीन। और अच्छी मशीन भी हर किसी के लिए एक ही मशीन अच्छी नहीं होती, हर स्किन टाइप के लिए अलहदा टाइप की लेजर मौजूद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जो है बहुत अच्छा लगा, आपने हमें मुफीद मशवरे दिए। नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर मौजूद हैं जिससे हम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए रमजान रोही के साथ। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं और आपका कयाम यूके में है तो हम यूके 44 हैं और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ, सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया।
معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں۔ کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اور دیکھنا اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ This حدیث نبوی is brought to you by بانٹیں محبتوں کے ذائقے، ایشیا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ ریکس ڈٹرجنٹ نئے منفرد فارمولے کے ساتھ جو سیدھی داغوں کا کرے صفایا سیکنڈوں میں، کپڑوں کے ریشے رہیں مضبوط اور رنگوں کا رکھے خاص خیال۔ پکے صرف رشتے ہوتے ہیں، داغ نہیں۔ To give you truly smooth and beautiful skin, Faiza Hair Removing Cream for Magical Beauty. Faiza Cosmetics, Mera Bharosa. A product by Punya Brothers. چوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی۔ چینگ ہانگ روبا لایا نیا آل ویدر ڈی سی انورٹر ایئر کنڈیشنر، سب سے بڑا انڈور اور آؤٹ ڈور، زیادہ طاقت زیادہ کولنگ، 22 کوئلز کی جگہ 30 گولڈ فن کوئلز۔ آل ویدر ڈی سی انورٹر ٹیکنالوجی سے 75% تک بجلی کی بچت، اب وائی فائی فنکشن کے ساتھ، بڑا آؤٹ ڈور چھوٹا بل۔ چینگ ہانگ روبا لایا نیا آل ویدر ڈی سی انورٹر ایئر کنڈیشنر، بڑا آؤٹ ڈور چھوٹا بل۔ چینگ ہانگ روبا۔ روہی آپ کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں فاطمہ چٹھا۔ شامل کریں گے ہیڈ لائنز ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون اللهم أجرني من النار۔ اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا۔ بھاولپور کے حلقہ پی پی 250 سے لیگی امیدوار چودھری سعد مسعود کے کاغذات نامنظور کاغذات بے فارم اور اثاثوں کی غلط تفصیل دینے پر مسترد کیے گئے۔
साद मसूद का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर एपेलेट कोर्ट जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड ने मुल्तान के 6 कौमी हलकों से अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। जावेद हाशमी टिकट हासिल करने की दौड़ से आउट हो गए। हल्के ने 155 से तारिक रशीद, 158 से जावेद अली शाह को टिकट के लिए फाइनल कर लिया गया। डीजी खान हल्का ने 192 के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। तहरीक इंसाफ डॉक्टर सईद बुस्तार ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। मुल्तान उम्मीदवार एनए 197 मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का मामला। कम बजट की उम्रा हज की अदायगी करने पर 19 जून को जवाब तलब। मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने कागजात में 15,000 रुपए उम्रा और 25,000 में हज का बजट जाहिर किया। डीजी खान शहर के मुख्तलिफ पार्क्स में लगे खतरनाक झूलों का मामला। गाजी पार्क में लगे खस्ता हाल झूले कारपोरेशन ने सील कर दिए। झूलों में आसानी झूला और ड्रैगन बोट शामिल। महकमा लाइफ स्टॉक डीजी खान के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। बेहतर कारकर्दगी वाले मुलाजमीन को एजाजिया देने की मंजूरी। मुलाजमीन में सीनियर वेटरनरी ऑफिसर को 45,000, वेटरनरी ऑफिसर को 23, जूनियर वेटरनरी ऑफिसर को 15,000 एजाजिया दिया जाएगा। तमाम मुलाजमीन को एजाजिया 30 जून से कबल तनख्वाह में मसूल होगा। ईद के करीब आते ही लोधरा के शहरियों की तैयारियों में भी तेजी आ गई। दोस्तों अजीजों अकारब को तोहफे तोहफे देने के लिए शॉपिंग का सिलसिला जारी। परफ्यूम और इतर की दुकानों पर खरीदारों का रश। और रहमतों और बरकतों का मुबारक माह इख्तिताम की जानिब रवा। खसूसी रमजान ट्रांसमिशन अफसार रोही के संग कामयाबी से जारी। कारिया नसरीन अख्तर ने कलाम पाक पेश किया। कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर सुहेल चीमा की खसूसी शिरकत। नाज़मा मुनीर हाशमी ने खूबसूरत नात पेश करके समा बांध दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रोही। This transmission is brought to you by Nestle Everyday. छोटा बैग बड़ा मजा। Nestle, good food, good life. This फरमान इलाही is brought to you by जेनवन टावर लाया शानदार शॉपिंग फेस्टिवल 061-457-1920। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत